ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାର୍କ ତାର 14 ପର୍ବ 9 ପଦ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ତାହାର ଏହି କର୍ମର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଯେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବ 18 ରୁ 20 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବ ଏବଂ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ସମୀରଣ, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଯୋଉ ଟପିକ ମୁଁ ନେଇଛି, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ବା ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ ଜାତି ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିକଟରେ, ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାରକୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ବାଣ୍ଟିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦକୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁସମାଚାରକୁ ସେମାନେ ଆଜି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ 7ଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ରଖିବି। ସୁସମାଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କିଭଳିର ସୁସମାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହଉ, ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଉପାସନାଳୟରେ ହଉ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାରକୁ, ଶୁଭ ସମ୍ବାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର, କୋଉ ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ 7ଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବି, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହିବି କି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର, ତାହା ହଉଛି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର। ମତେ ପଢିବାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 14 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7 ପଦ। ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ଆକାଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଉଡିବାର ଦେଖିଲି। ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ ଓ ବଂଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ପୁଣି ଯେ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ନିର୍ଝରଣୀ ସମ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।
एठी आपण माने लक्ष्य करंतु एक अनंत काल स्थायी सुसमाचार बोली लेखा जाइछ। जने दूत से अनंत काल स्थायी सुसमाचार को उच्च स्वर रे घोषणा करूचंती। ए जगत मध्यरे ए पृथ्वी मध्यरे परमेश्वर तांकर प्रिय लोक मानक द्वारा परमेश्वर तांकर मनोनीत भक्त भक्त मानक द्वारा ईश्वर तांकर मनोनीत पुत्र कन्या मानकर मुख द्वारा से अनंत काल स्थायी सुसमाचार को लोक मानक निकट रे घोषणा करबा निमंते मनोनीत करिसंती आह्वान देइसंती। आ से अनंत काल स्थायी सुसमाचार को आज अनेक लोक सुनिबा निमंते नाराज होती। केते बड़ गोटे सौभाग्यर शुभ संवाद को केते बड़ गोटे अनंत काल स्थायी सुसमाचार माने अनंत काल सुसमाचार जे सुनिब अनंत काल सुसमाचार जे विश्वास करिब अनंत काल सुसमाचार को जे ग्रहण करिब तांको जीवन रे जे प्रभु अनंत काल स्वर्ग रे प्रभुंकर कति रे चिरकाल वास करिबा निमंते सुयोग देबे केते बड़ भाग्यवान। दूत केउ मानक निकट रे अनंत काल सुसमाचार को घोषणा कले लेखा गला पृथ्वी निवासी समस्त जाति गोष्ठी भाषावादी और वंशीय लोकंक निकट रे प्रचार करिबा निमंते बोली देखा गला। ए पृथ्वीर ए जगतर समस्त जाति मानक निकट रे समस्त गोष्ठी मानक निकट रे समस्त भाषावादी मानक निकट रे समस्त वंशीय लोक मानक निकट रे प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी पुओ झियो मानक निकट रे जेतेबेले स्वर्गर दूतंकु परमेश्वर मनोनीत कले आ से दूतंक द्वारा एक अनंत काल स्थायी सुसमाचार घोषणा करूचंती। केते बड़ा आशीर्वाद भावंतु तो आज आमानक जीवन रे मद से अनंत काल सुसमाचार समय रे पुणी असमय से वितरण करूचंती तांकर लोकमानकर द्वारा। आज केते बड़ सौभाग्यवान केते बड़ भाग्यवान माने से अनंत काल शुभ संवाद को अनंत काल सुसमाचार को अनंत काल तांकर गोटे महतर वाणी को सुनिबा निमंते प्रभु मानकर कर्ण को मुक्त करिसंती। आज जगतर लोक माने अनंत काल स्थायी सुसमाचार को ग्रहण करिया पई इच्छा करंती नै। पुणी लेखा गला ईश्वर को भय कर को मान को दूत कहउचंती जगतर जाति गोष्ठी भाषावादी लोक मानक निकट रे कहउचंती ईश्वर को भय कर ईश्वर को गौरव प्रदान कर कारण ईश्वर विश्व ब्रह्मांडर मालिके ईश्वर माने निचर समुद्र वृक्षलता पहाड़ पर्वत प्रत्येक को से सुंदर भाव रे सृष्टि करिसंती। से सृष्टिकर्ता ईश्वर को से स्वर्गर निवासी से व्यक्ति को माने भय करिबा प्रत्येकंकर आवश्यकता रहिछि एवं परमेश्वरंकर एते सुंदर पृथ्वी मध्य रे आमान को प्रभु रखिसंती तांकर गौरव करिबा पाए तांकर प्रशंसा करिबा पाए। जिसाया 43 रो 7 पद लेखा गला आंभर गौरवाते आंबे तुमको सृष्टि करियछु। जिसाया 43 रो 21 पद लेखा गला आंबे आंभर प्रशंसा करिबा निमंते तुमे को निर्माण करियछु। आ सेई जो अनंत काल स्थायी सुसमाचार हमको देउचंती सत्य परमेश्वर को समाधान करिबा निमंते भय करिबा निमंते संभ्रम करिबा निमंते एवं ईश्वरंकर महिमा को प्रकाश करी गौरव करिबा निमंते कारण ताहांकर विचार उपस्थित तांकर विचार उपस्थित से न्याय विचार करता से न्यायवान परमेश्वर से आमान को इतनी सुंदर गोटे सुयोग देइचंती अनंत काल स्थायी से शुभ संवाद सुनु सुनु परमेश्वर उपस्थिति अनुभव करू करू परमेश्वर को समाधान करिबा निमंते परमेश्वर को गौरवान्वित करिबा निमंते एवं तांकर विचारर उपस्थिति मध्यरे तांकर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत हेबा निमंते प्रभु मान को सहायता करूचंती। कारण आकाश पृथ्वी समुद्र निर्जर समूह से सृष्टि करिसंती
परमेश्वरଙ୍କର सार्वभौमत्व देखंतु, परमेश्वरଙ୍କର पराक्रमर शक्ति देखंतु, जद्वारा से केते सुंदर भावरे निर्झर मान समुद्र, केते सुंदर वृक्षलता, केते सुंदर पशु पक्षी, केते सुंदर मनुष्य मानकु से सृष्टि करिसंती तांकु प्रणाम करिबा निमंते, तांकर गौरव करिबा निमंते। तेणुकरी दूत आकाशर मध्य भागरे उड़ी उड़ी घोषणा कले। मध्य भागरे काहेकि उड़िले? मध्य भागरे से उपविष्ट होइकि अनंत काल स्थायी सुसमाचार को घोषणा करिबार उद्देश्य होची पृथ्वीवासी समस्ते से घोषणार स्वर शुणिबे। से मध्य भाग ऊर्ध्वरे जेतेबेले अछंती से दूत से स्थान मध्य पृथ्वी को निरीक्षण करी अम्मान को दृष्टिपात करी लोकमान को प्रति से दया दृष्टि पके से कौन कले अनंत काल सुसमाचार को से कौन करुचंती ना घोषणा करुचंती। आ से अनंत काल सुसमाचार जेतेबेले लोक माने सुनिबे, जदि मन फेरेबे, ताहले से मानकर जीवन अनंत नरकरु रक्षा पाई पारिबे। आ से माने प्रभुंकर गुण कीर्तन करिबा पाए सुযোগ पाइबे। द्वितीय सुसमाचार देखंतु, द्वितीय सुसमाचार 2 करंती 4 पर्व 4 पद पढ़ो। 2 करंती 4 पर्व 4 पद। गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए, एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करियछि। आमेन। धन्यवाद। एठी लेखा गला गौरवमय सुसमाचार, गोटे अनंत काल स्थायी सुसमाचार देखिलु। अभी देखिबा गौरवमय सुसमाचार। एही प्रकार लोकमान को मध्यरे जेमंत सुसमाचार न पहुंचे, एथि पई जगतपति शैतान से मानकर चक्षु को अंध करि देछि। एही प्रकार लोकमान को प्रति अर्थात प्रभु को न जानी, प्रभुंकर परिचय न पाई, प्रभुंकर उपस्थिति अनुभव न करिबा एवं अंधकार रे जीवन काटुथिबा, पूजा पाठ रे लिप्त होइथिबा एवं से माने अबाट रे जाउथिबा एवं अविश्वासी भाव रे जीवन काटुथिबा, एही प्रकार लोकमानकर निकट रे माने शैतान कोन करे गौरवमय सुसमाचार जेपरी सेही प्रकार व्यक्ति मान को निकट रे प्रकाशित न हुए, एथि पाई जगतपति शैतान केते चालाक देखंतु। शैतान केते चालाक, से कौन करे से अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को अंध करि देइछि, से मानकर चक्षु रुद्ध करि देइछि, से मानकर चक्षु रे गोटे माने पटुली बांधी देइछि, जो द्वारा गौरवमय सुसमाचार जेमंत से माने न सुनंतु, गौरवमय प्रभु को जिंती से माने न देखंतु, गौरवमय प्रभुंकर परिचय से माने न पांतु, गौरवमय परमेश्वर को प्रेम करी ताकर प्रशंसा न करंतु, शैतान सेथि पाई से कोन करि देछि अंध करि देछि। अंधकारु आलोक जेपरि से माने न पाइबे, से मानकर मुख जे बळी ईश्वरंकर गौरवर प्रशंसा न करिबो, एई जगत रे से माने निज निजर राजत्व करिवे, निज निजर स्वेच्छाचारी रे जीवन काटिबे एवं से माने गौरवमय को न जानंतु, गौरवमय को जानिले सर्वदा प्रणाम करिबा शिखिबे, सर्वदा गौरव करिबा शिखिबे, सर्वदा प्रार्थना करिबा शिखिबे, सर्वदा प्रभुंकर उपस्थिति मध्य रे सेमानकर जीवन परमेश्वरंकर उपस्थिति रे बंचिबे। एथि पाए शैतान जगतपति शैतान जगतपति अधिपति जगतपति से कौन करिछि ना अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु को रुद्ध कर देछि। शैतान देखंतु इति सुंदर गौरवमय सुसमाचार लोक माने न सुनिबा पाए कर्ण को रुद्ध कर देउछि, चक्षु को बंद कर देउछि, मुख को बंद कर देउछि, किंतु परमेश्वर आमान को से गौरवमय सुसमाचार देइछथि, कारण परमेश्वर स्व गौरव रक्षणर उद्योगी परमेश्वर अटंती। ताकर गौरव से कहा को दियंती ना, से सर्वदा
गौरवान्वित प्रशंसित महिमारे परिपूर्ण परमेश्वर अटंती। सेथिपाए से गौरवमय सुसमाचार शुणिबा आमानकर नितांत आवश्यकता रही। तृतीय सुसमाचार जिसाय 52 पर्व 7 पद पढ़। जिसाय भविष्य वक्तांकर पुस्तक तार 52 पर्व 7 पद। जो जन सुसमाचार आणु अछि से शांति प्रचार करू अछि, जे मंगलर सुसमाचार आणु अछि, जे परित्राण प्रचार करू अछि, जे सियोन को तुम्भ परमेश्वर राज्य करंती बोली कहू अछि, ताहार चरण पर्वतगण उपरे की परि शोभा पाए। किपरि शोभा पाए मंगलर सुसमाचार। ईश्वरंकर वाक्य आमान को इतनी सुंदर भावरे परमेश्वर आमान को हाथ रे देइछंती। आमाने अनंत काल स्थायी सुसमाचार विषय एवं गौरवमय सुसमाचार विषय एवं मंगलर सुसमाचार मंगलर वार्ता जेतेबेले आमाने सुनु, जेतेबेले जणे आमान को गोटे मंगलर कथा कहंती, जेतेबेले जणे आमान को गोटे शुभ संवाद दिए, जेतेबेले आमान गोटे शुभ कथा कुहे आमानकर मन भारी खुशी ही जाए। मनरे केते आनंद जहा गोटे भल गुड न्यूज गोटे आमान को देलो, एते गोटे शुभ खबर गोटे देलो, आमे केते खुशी। ताले ईश्वरंकर वाक्य विश्वासी निमंते ईश्वरंकर वाक्य एई जगतर प्रत्येक लोक जानिबा निमंते मंगलर गोटे वार्ता दिया जाउची, मंगलर गोटे सुसमाचार दिया जाउची। जो जन सुसमाचार आणु अछि, जे शांति प्रचार करू अछि, जे मंगलर सुसमाचार आणु अछि। प्रभुंकर प्रिय लोक माने मंगलर सुसमाचार को बही नहीं की जानती, कोणे कोणे बही नहीं की जानती, अंधकार रे बसिथिबा लोकमानक निकट को बही नहीं जानती। प्रभुंकर परिचय पाई नथिबा व्यक्तिंक निकट रे मंगलर वार्ता को प्रकाश करिबा निमंते आज ईश्वरंकर मनोनीत लोक माने पृथ्वीर विभिन्न जगह मान मध्य उपस्थित रही से मंगलर वार्ता को से संवाद को अन्य मान निकट बांटी चली। केते बड़ा आशीर्वाद विषय अटे, केते बड़ा आशीर्वाद विषय अटे। से मंगलर वार्ता परित्राण देव, से मंगलर वार्ता शांति लाभ करने को देव, से मंगलर वार्ता जने व्यक्ति को माने परमेश्वरंकर उपस्थिति मध्य को परमेश्वरंकर आलय मध्य को आनिब। आ से मंगलर वार्ता जेतेबेले जने सुनिब, से मंगलर कथा अन्य मान निकट रे कहिब, कारण परमेश्वर मंगलमय परमेश्वर अटंती। तेणु करी दाऊद गोटे कथा उल्लेख कहिले, सदा प्रभु जे मंगलमय यह तुम्हें कौन कर आस्वादन करी देख। कारण मंगलमय परमेश्वर मंगल निमंते चिंता करती, आमानकर हित निमंते चिंता करती, आमानकर उन्नति निमंते चिंता करती, आमानकर शांति रे वास करिबा निमंते चिंता करती। तेणु करी से मंगलमय परमेश्वरंकर संवाद आज सुनिबा निमंते प्रातः समय एकत्रित प्रभु आमान को करिसंती। आमे भाग्यवान धन्य से मंगलर वार्ता आमान को प्रदान करिबा ईश्वर तांकर गौरव हो, तांकर धन्यवाद हो। चतुर्थ विषय माने देखिए ओ सुसमाचार परमेश्वर आज आमान को हाथ रे देइछंती। लूक लिखित सुसमाचार तार 2 पर्व 10 और 11। लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व 10 और 11। सेथिरे दूत सेमान को कहिले, भय कर नाही, देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मानकु जणाउ अछि। कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम मानक निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती, से ख्रीष्ट प्रभु। से ख्रीष्ट प्रभु आनंदजनक सुसमाचार। लोक माने नैराश्य रे थिला बेले, लोक माने दुख रे थिबा बेले, लोक माने चिंताग्रस्त भावरे थिबा बेले, लोक माने रोग दुख रे पीड़ित अवस्था रे थिबा बेले परमेश्वर प्रभु आमान को जीवन रे आनंदजनक सुसमाचार दियंती। आनंदर कथा से आमान को कहती, जो आनंद की आमान को जीवन रे उपलब्धि करिबा द्वारा आमे परमेश्वरंकर गुण कीर्तन न करी आमाने रहि न पारू। जिहुदा प्रदेशर बेथलीम नगरर अंचल रे केतेक मेष निरीह पालक माने
एकाठी से माने जगी बसी रहिथिले मेषमानकर जत्न नेबा निमंते एवं सेमानक निकटरे परमेश्वरकर दूत गाब्रिएल दूत सेमानक निकटरे उपस्थित होई एहा घोषणा कले से आनंदजनक सुसमाचार पुणी कहिले भय कर नाही देख मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुमको जनावुची से अन्य अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार होची तुम्भ मान निमंते त्राणकर्ता तुम्भ मान निमंते उद्धारकर्ता तुम्भ मान निमंते मुक्तिदाता से जन्म ग्रहण करियछंती केते बड़ आनंदर वार्ता आज आमान निकट रे पहुंची जाइछि केते बड़ आनंदर गोटे संवाद निरीह मेषपालक मान निकट रे से दिन पहुंची गला आज मध्य परमेश्वर ए अंधकार जगत मध्यरे ए ताड़नापूर्ण जगत मध्यरे आज अनेक लोक माने प्रभु को जानती ना किंतु परमेश्वर आनंदजनक से शुभ संवाद को लोक मान निकट रे बांटीबा निमंते जो लोक माने के आज निराश्र अवस्था रे अछंती दुखित अवस्था रे अछंती संकट अवस्था रे अछंती विभिन्न प्रकार समस्या पुणी परिस्थिति मध्यरे जर्जरित जड़ित अवस्था रे अछंती परमेश्वर तांकर प्रिय लोक मान द्वारा आनंदर संवाद को से मान निकट रे बांटीबा पाए मनोनीत करिसंती इतने सुंदर आनंदर संवाद को आज जगत पछरे पकई देउछि सुनिबा निमंते आनंदर संवाद को कर्ण को रुद्ध कर देउछि एवं से आनंदर संवाद को सुनी विश्वास करी हेई जीव परा एहा कही से हृदय को कठिन करी बहु दूर को चली जाउछि अनेक लोक माने आनंदजनक संवाद को सुनिबा पाए से माने पछ घुंचा हुंती केते दुखर विषय किंतु जेतेबेले प्रभु आज आमान को आनंद देइछंती परित्राणर आनंद पाप क्षमार आनंद परमेश्वर को जानिबार आनंद पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर परित्राणर परिचयर अनुभूतिर आनंद देइछंती आ से आनंद ज्ञानी सोलोमन कोन कहउछंती जानुछंती बाइबल रे लेखा गला हित पदेश 17:22 पदरे आनंदित हृदय होची उत्तम औषध बोली जेतेबेले आनंद संवाद सुनु से आनंदित हृदय आमान को आनंद रे प्रफुल्लित करिथाए एवं माने बाइबल रे हितोपदेश 15:13 पद लेखा गला आनंदित मन मुख को प्रफुल्ल करे जेतेबेले आमान को हृदय आनंदित हुए आमान को हृदय कृतज्ञता रे परिपूर्ण हुए आमान को मुख मंडल गुडे प्रफुल्लित भाव रे प्रभुंकर प्रशंसा करिया पय सहाय्य करे पुणी हितोपदेश 12:25 पद लेखा गला मंगलर वाक्य ताहार हरस जन्माए मंगलर संवाद सुनु जेतेबेले आमाने अनंत काल स्थायी संवाद सुनु आमानक जीवन रे अत्यंत आनंद आसीताए आ आमानकर हृदय गोटे हरस रे परिपूर्ण होइताए तेणु करी परमेश्वर आज आमान को किति सुंदर भाव रे आनंदजनक सुसमाचार देइछंती आनंद दिने आज आमानकर मन आनंदित नथिला दिने आमाने दोहला कादरे थिलु दिने आमाने पाप पंकरे आमाने पुड़ी थिलु किंतु परमेश्वरकर अपार दया परमेश्वरकर अनुग्रह द्वारा प्रभु आमान को कोन कले आमान को दोहला कादर उठी आनिले अंधकार रु आलोकर परिचय देले आमान को तांकर मनोनीत लोक कले ईश्वरकर निजस्व प्रजा कले परमेश्वरकर पुत्र कन्यार अधिकार आमान को देले आमान को हृदय से आनंद देले आज से आनंद को आमाने मध्य बांटीबा पाए सुयोग पाई पारुछु आनंदर दीपद कथा अन्य मान को कहिबा पाए सुयोग पाई पारुछु केते बड़ भाग्यवान आमाने नहु की प्रभु मान को केते सुंदर गोटे आनंदर आमान को अत्यंत आनंदजनक शुभ संवाद सुसमाचार आमान को दे एपीसी तार 6 पर्व 15 शांतिदायक सुसमाचार निमंते सुसज्जित रूप पादुका पादुरे पिंधी अटल होइथाओ धन्यवाद लेखा गला शांतिदायक सुसमाचार परमेश्वर सकल विषय पृथ्वीर लोकमानक पाए आमानक पाए चिंता करे एक सुंदर संवाद आमानकु देउछंती
ଲେଖାଗଲା ଅଶାନ୍ତମୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅସ୍ଥିରତା ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଶାନ୍ତିରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି, ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାନ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଛୁ। ଏ ଅଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଗତାୟତ କଲା ବେଳେ, ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯିଶାୟ 26:3 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ଯାହାର ମନ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତୁମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ସମ୍ବାଦକୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଆଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ଆମମାନେ ଲାଭ କରୁ। ଶାନ୍ତିଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ନା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଆମମାନେ ଶୋଇପାରୁ, ନା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସବାସ କରିପାରୁ, ନା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ କାହାକୁ ବିପଦ କଥା ମାନେ କହିପାରୁ, କାରଣ ଅଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାରି ପକେଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରି ପକାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଆଉ ସେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶାନ୍ତିର କଥା ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ଲଭିବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ ବୁଣାଯାଏ, ଶାନ୍ତିର ବାକ୍ୟ ବୁଣାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତିର ସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 24 ଆଉ 25। ପ୍ରେରିତ 20 ପର୍ବ 24 ଆଉ 25। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପରି ମୋହର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛି ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ ନ କରି ତାହା ନଗଣ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁ କରୁ ଭ୍ରମଣ କଲି, ଏପରି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ମୋର ମୁଖ ଦେଖିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଏଇଠି ଲେଖାଗଲା, ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର। ଅନୁଗ୍ରହ ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ମମ୍ରିର ଅନନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 3 ଜଣ ଦୂତ ମଣିଷ ସଦୃଶ୍ୟ ଯାଇ ଉଭା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଲଭିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଆଶା କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଅନୁଗ୍ରହର ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଆମେ କହୁ କି ନାହିଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପିଲାଟି ସଫଳତା ପାଇଲା,
ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପିଲାଟି ଚାକିରିଟି କରିପାରିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୃହଟି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏହା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଗଲା ବାଇବଲରେ, ମୁଁ ଯେପରି ମୋହର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପାରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଅଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ମୁଁ ଦୌଡୁଛି ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାରକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୁଁ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ପାଇଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହର ସମ୍ବାଦକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ, ଅନୁଗ୍ରହର କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହିଲେ, ଦେଖ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ ବୋଲିକି। এই ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଚଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସି ନାହୁଁ। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମଙ୍କର ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ପାଉଛୁ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମ୍ବାଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ଅନୁଗ୍ରହର ସମ୍ବାଦକୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହର ସମାଚାର, ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ପାଉଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଶୈତାନ ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ସପ୍ତମ ପୁଣି ଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 14-15 ପଦ। ମାର୍କ 1 ପର୍ବ 14-15 ପଦ। ଯୋହନ କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଓ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। କୋଉ ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ଲେଖାଗଲା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ଯୀଶୁ ଗାଲିଲିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଲେଖାଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଗାଲିଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଗାଲିଲିର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ହେଉଛି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ଏବଂ ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବ। ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କଣ କଲେ? ଗାଲିଲିର, ଦେକାପାଲିର, ଜେରୁସାଲାମର, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର, ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସେ ପରପାରିରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦକୁ ଘୋଷଣା କଲେ।
ए शुभ संवाद को ईश्वरंकर सुसमाचार को घोषणा कले जद्वारा से अंचल लोक माने जेतेबेले संवाद शुणिले लेखा जाउची समुदाय सूर्या पर्यंत ए संवाद व्यापी गला एवं अनेक लोक माने शुणी तांकर निकट को आसिले भूतग्रस्त मुर्गी रोग पक्षाघाती रोगी एवं नाना प्रकार रोग रे पीड़ित जंत्रणाग्रस्त लोक माने जीशुଙ୍କ निकट को आसी से माने सुस्थता पाई पारिले से माने सुस्थता पाई पारिले तेणुकरी ईश्वरंकर सुसमाचार शुणिबा निमंते ईश्वरंकर सुसमाचार रे विश्वास करिबा निमंते ईश्वरंकर सुसमाचार को ग्रहण करिबा निमंते आज प्रभु आमानकु सुजोग देइछन्ति आज आमाने ईश्वरंकर सुसमाचार को आमे ग्रहण करिछु आज जगतर लोक माने इतने सुंदर संवाद को से माने ग्रहण करि पारु नाहांती अनेक लोक माने शुणी ग्रहण करुछंती अनेक लोक माने इच्छा प्रकाश करंती नाही तेणुकरी प्रभु आमानकु ए सातोटी संवाद को आज आमानकु देले ए सातोटी संवाद को मध्य अन्य मानक निकट रे आमाने वितरण करिबा जद्वारा एई जगतर लोक माने मध्य ए सातोटी सुसमाचार शुणिबा द्वारा से माने परमेश्वरंकर निकटवर्ती परमेश्वर को जानतु प्रभुंकर परिचय प्राप्त हे अनंत जीवनर अधिकार हुअन्तु प्रभु आमानकु आशीर्वाद करंतु उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एई जो गोटे शुभ संवाद प्रभु आमानक हाथ रे देइचंती ए सातोटी संवाद आमाने सुनुचु आ प्रभुंकर निकटवर्ती होचु आसु आमाने तांकर द्वितीय आगमन निमंते प्रस्तुत जीवन काटिबा ताले निश्चय आशीर्वाद पाइबा पुणी अनंत जीवनर अधिकार हेबा प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु मते सुंदर सुजोग देइथिबा द्वारा आपण मानकु धन्यवाद दे।